Hi guys, good evening guys. Now is February 17, 2025, Monday. Nagpapakain ako ng dinner meal sa mga koi fishes ko guys. Ayan sila guys oh. Bago ko lang tong nilinisan ng koi fish pan ko guys. Nung Valentine's Day, naglinis ako ng koi fish pan ko para malinis. Yan. At bago rin ang submersible pump ko guys. Aquaspeed submersible pump A5000. 5,000 liters ang binabacuum niya per hour. Yan. Kasi nasira ang Aquaspeed na A4000 ko. Yan. So hindi muna ako magpapakita sa face ko guys kasi baka sawang-sawa na sa mga paningin nyo. Joke. Ito ang filtration system ko guys oh. Yan. At ito ang aerator ko guys oh. Risan aerator pump 18 watts. Yan. Risan ang brand. Risan aerator pump o Risan air pump. Yan. At ito ang bantay nila guys oh. Si Super Mario. Ako yan guys, si Mario Clarissa. Ha, Super Mario. Yan. Super Mario, brother, bantayan mo ang mga koi fishes natin ha. Yan. Yan sila guys oh, nagdi-dinner sila guys. Once again guys ha, submersible pump ko guys, Aquaspeed submersible pump A5000. A5000 to guys. Kasi nasira ang A4000 ko guys. Bumili ako ng A5000. So, yan guys. Kung gusto nyo malaman kung ano ang ginagamit ko na submersible pump guys, dyan, tingnan nyo lang sa yellow basket ko. Tingnan nyo lang sa yellow basket ko guys ha. At saka yung aerator ko na ang lakas-lakas guys, tingnan nyo din sa yellow basket ko. Risan aerator pump o Risan air pump. Risan ang brand at saka Aquaspeed submersible pump or Aquaspeed water pump. Aquaspeed ang brand. Yan guys. Yan guys oh. Yan. Good evening to everyone. Take care tayong lahat guys ha. Ingat tayong palaging lahat. Thank you so much yung lahat. At God bless ating lahat. Or God bless us all. Bye bye guys. That's all. Bye bye TikTok. Bye bye.